डॉक्टर साहिबा मुझे कैंसर का टेस्ट करवाना है। ये सवाल रोज़ाना सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैंसर का कोई एक टेस्ट नहीं होता? कैंसर एक नहीं कई बीमारियों का नाम है और हर कैंसर का अपना टेस्ट है, अपनी टाइमिंग है, अपनी अप्रोच होती है। चलिए इस कंफ्यूजन को आज हम मिलके क्लियर करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अतूफ़ा कलीम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जहाँ लोग अक्सर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और वो है कैंसर का टेस्ट करवाना। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा हर कैंसर की अलग स्क्रीनिंग क्या है, कब टेस्ट करवाना चाहिए, किस उम्र में करवाना चाहिए और किन लोगों को एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत। कैंसर एक नहीं है, कैंसर की कई इकसाम होती हैं। कैंसर एक अम्ब्रेला टर्म है। कैंसर से मुराद है किसी भी टिश्यू में उसके सेल्स का अनकंट्रोल बढ़ते जाना और फिर साथ वाले टिश्यूज़ को मुतासर करते जाना। कॉमन कैंसर जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उसमें शामिल है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, कोलोन या रेक्टल कैंसर यानी कि आंत का कैंसर, लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर और लीवर कैंसर, जिगर का कैंसर, ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। तो डियर व्यूअर्स, हर कैंसर की अलग पहचान है और डायग्नोसिस का तरीका मुख्तलिफ होता है। पहले तो ये बात जानिए कि स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या फ़र्क है। स्क्रीनिंग टेस्ट उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें अभी कोई सिम्टम नहीं आई होती लेकिन उनका रिस्क ज़्यादा होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट उन लोगों के लिए होते हैं जो किसी शक या सिम्टम के साथ डॉक्टर के पास तशरीफ़ लाते हैं। तो कैंसर टाइप की स्क्रीनिंग, किस एज में कौन सी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैमोग्राम 50 प्लस एज की औरतों में या रिस्क वाले लोगों में 40 प्लस में भी किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मेयर या एचपीवी का टेस्ट किया जाता है। 21 से 65 साल की औरतों में हर 3 साल बाद किया जाता है ये। कोलोन कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी या एफआईटी या एफओबीटी स्टूल टेस्ट ये 50 प्लस के लोगों में किया जाता है और उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो उनमें जल्द भी किया जा सकता है। लंग कैंसर लो डोज सीटी स्कैन किया जाता है इसकी स्क्रीनिंग के लिए और ये भी 50 प्लस स्मोकर्स में किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर, इसमें पीएसए लेवल फाइंड किया जाता है ब्लड में और ये भी 50 प्लस ईयर्स के मर्दों में किया जाता है। अर्लियर भी किया जा सकता है अगर कुछ मर्दों में रिस्क। स्क्रीनिंग टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं आम कॉमनली होने वाले कैंसर्स के, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर और कुछ और कैंसर्स का कोई इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट भी जनरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। लोग पूछते हैं क्या कैंसर ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि पीएसए प्रोस्टेट के लिए, ओवेरियन कैंसर का मार्कर CA-125, लीवर कैंसर के लिए AFP और कोलोन कैंसर के लिए CEA। लेकिन एक बात जहन नशीन करें, ये टेस्ट कैंसर की कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ आपके शक को बढ़ा देते हैं। कंफर्मेशन के लिए हमेशा कैंसर की बायोप्सी या इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाकर ये कह भी दें कि मैंने ये ब्लड टेस्ट करवाने हैं, अव्वल तो डेनमार्क या यूके जैसे, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में ये टेस्ट जीपी के अख्तियार में नहीं होते। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी अगर वो ये समझें कि आपको कैंसर का डाउट है। और दूसरी बात ये कि इन टेस्ट से आपको कंफर्म नहीं होता कि आया आपको कैंसर है या नहीं। शक हो सकता है, शक बढ़ सकता है, मगर कंफर्मेशन के लिए आपको बायोप्सी करवानी पड़ती है या फिर इमेजिंग या स्कैनिंग करवानी पड़ती है। अगर कोई सिम्टम हो तो क्या करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपको कैंसर की अलामत आ रही है तो कौन कौन सी वो अलामतें हैं जो कैंसर की हो सकती हैं, उनमें शामिल हैं
اور یہ یاد رکھیے کہ یہ والی علامات آپ نے اگنور نہیں کرنی، اور اگر یہ آ رہی ہیں آپ کو تو آپ نے لازمی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ بار بار بلیڈنگ، جیسے کہ سٹول، یورین یا پیریڈز کے درمیان بلیڈنگ ہونا، وزن کا اچانک کم ہونا، نہ درد ہے آپ کو نہ کوئی انفیکشن ہے پھر بھی لمبے عرصے سے بخار یا تھکاوٹ چل رہی ہے، کسی جگہ گلٹی کا بن جانا، ناک سے خون یا کھانسی میں خون آنا، سکن پہ گھاؤ جو ٹھیک نہ ہو، ایسے نیلے نشان بن جانا، بروزز، ایسے سمٹمز میں آپ نے فوراً ڈاکٹر کو رابطہ کرنا ہے۔ ان سمٹم کی ڈیٹیل کے لیے میری ایک اور ویڈیو بھی ہے جس کا لنک یہاں پہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور آپ وہ ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ مزید 7 خطرناک علامات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ علامات یہی ہیں، ان کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں زیادہ بہتر بتائی گئی ہے، تو آپ وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ ان علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی، ایم آر آئی یا بایوپسی ریکمینڈ کر سکتے ہیں، جہاں سے بایوپسی وہ ہے جہاں سے ٹیشوز نکال کر سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کی پیتھولوجی یا اس کی جانچ کی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح انڈوسکوپی یا کولونوسکوپی ایڈوائز کی جا سکتی ہے۔ آپ نے جانا کہ کتنے زیادہ ٹیسٹ ہیں جو مختلف کینسر کے مطابق ہیں، اور جب ایک مریض آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے کینسر تو نہیں ہو گیا، میں نے باڈی کے سارے کینسرز کا ٹیسٹ کروانا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے یہ ڈیٹیل چیزیں سمجھا دوں تاکہ آپ اس طرح کی کنفیوژنز میں نہ پڑیں۔ تو اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیسٹ ہیں اور اسکریننگ ہے۔ پہلے اسکریننگ ان لوگوں میں کی جاتی ہے جن میں علامات نہ ہوں، جن میں علامات آ جائیں ان میں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی جو بہت زیادہ ڈیپ ہیں جیسے کہ بایوپسی ہے اور امیجنگ ہے، ڈیٹیل امیجنگ، ان سے ہی کنفرم آپ کو کینسر کا معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لوگ اکثر اوور تھنکنگ کر لیتے ہیں، کوئی بھی نارمل پین یا ڈسکمفرٹ کو شاید کینسر ہے سمجھ لیتے ہیں کہ ان نیسیسری ٹیسٹ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ فالس پازیٹیو ٹیسٹ ریزلٹ ملتے ہیں۔ فالس پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کینسر نہیں ہوتا مگر اکثر غلطی سے ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، تو اس سے بہت مسئلے ہو سکتے ہیں، سٹریس بڑھ سکتا ہے، پیسے اور وقت کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ صرف وہی لوگ جن کو رسک فیکٹر یا سمٹم ہو ان کو ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیسٹ ایڈوائس یہی ہے کہ اپنی فیملی ہسٹری اور پرسنل ہیلتھ رسک کے مطابق ڈاکٹر سے مشورہ کریں، روٹین اسکریننگ سکیجول بنائیں، لیکن غلط فہمیوں کی بنیاد پر ٹیسٹ مت کروائیں۔ اور اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں روٹین اسکریننگ آلریڈی ہوتی ہے تو ان اسکریننگ پروگرامز میں حصہ لیں، اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور اوور تھنکنگ سے بچیں۔ اگر آپ یا آپ کے فیملی ممبرز یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کینسر کا ٹیسٹ کروانا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں۔ نالج از پاور۔ میں ہوں ڈاکٹر طوفہ کلیم، اور ہر ہفتے ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا میڈیکل اور ڈاکٹر کیریئر سے ریلیٹڈ اوتھینٹک معلومات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں میری ویڈیوز شیئر کریں جن کو ان ویڈیوز کی ضرورت ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔